Washirizi wa Haiba FM, assalamu alaikum. Leo tarehe 10 na mfukara ya mwezi wa Fukara. Enkozi tu leo yahusu masuala mengi. Yani ndio shemeze uliho lilapita lilmaarufu. Jana wandu warabu wa niono enzima woduktera hauskitifu na zililo za hao emana ngarambao ngaundwao ngabo toma sha ezilio lapita lilukuke tuzihira siluchoka kabati fulasi ya ulaza wandu ubo zinyumba za hali za jomolo kabla unda shati ni kwa mkaya owandu mfano wahitaji damu watilwa damu leo olapita le maarufu kabati jozdogo hambilwa reactif yani yaomalalao yarumilao hahangalia eke damu yahe mjuka utowa yani kemndola uhitajio kabati wade wapeo jamaa sida haumbali ya sahaba ko yusupia mfano yani edamu yona jamaa kabila za damu manamundo kana hamba kadaraja tukamanga bonjema bisha leonga o zero o na kavaka halafu yutsawa ekamini ngame mwadu ngame hitaji damu iparise mndu wakonge na damu jamadi ya hako yoshinda ukangu juhaniho emana hapa rofanya utundi ngujokaya ngena damu kadha na damu kadha sha yoke titotosha lazima itunde ukaya eola ulutayari ya usaidia rekamu zamndu rekamanzani rekamnu uono ukaya lazima ya jitolea saidiwa saba zungshida zimhundu au zimhundu wahali hapo lazima ila yapita itunde ukaya kabati wade haruma edamwili bahiyo zentuzinu kastushinda zafanishiha imana imalalaw yao zireactif izo kaziti ilo kafa imana hunu sikarama nongo ukaya esababu ya mbola hafahindi imana ikamdu hutajoda namna hiyo ketujua utundo ya nikiwa imana kabati namni madoktero ajokamba katara yusugu mala yusugu ngasongo kumnika ikawa mzidi shama shabo hafo ukaya mwanduko jashinda umnika damu na abo tukega mkaiti shakabati wana malala utunda iyo ndongo za uplanishiwa iyo ndongo za upanga iyo ndongo za uongozi ngarjua ukaya holapitali idhamana wa holapitali katiba nvanzi unumuda ngabomba ukange konje ngabomba ukange mwale ngabomba ukaya hari hakaba ukangu jinzahe ikakabati mwelewano wanduka tujua ngabulwe abo sha ngamba ukaya zentuzinu ilapitali ngejindao mimi chideu zangu sha wandu wa hazi wala pitali walo yabo shibiza lapitali ngende siwao yambilo ke uloneza mwo doktera shamana relondo nono doktera wa zihira watimro handi sa lapitali handi siwani wandu wasoma handi sa lapitali yofanya halo sayna lemano ko directeur wa likoli ku yiticho ka professeur shaye ushinda aka aghlabu yoka wandu wasaya abagezi tsanzani mabieni ni mlokari bunde ezi ni wandu wawade walo wanono ukaya abo na rutondeo la pitali kana uso kalano usulushi ndani wakati lishinda na kisiasa renansi zenongo za maisha zebira haukanga jodi nda kausiku ngabajoka huja iyo tside namna nduju ka urengeza na ngozo nsipia kazi paro bila namna. Alafu leo
Sikati dhuria mabadiliko ya Comores Telecom ya utianziani et 4.5 G. Yani Comores Telecom leo wapara wandu na utendea raisi wa daula makamu raisi mawaziri na wandu njihalisi ujulize ukaya Comores Telecom kiti jamali ya hali mabadili directeur bwana Archimedes hata hasoma hahezemiza kaubira harengemia dihabu ukaya Comores Telecom abasa ngiyo ya wakati ngijuka na hazi njema imasudiano ngajoka wenda haraka na ngedi mana yu 4.5 ngwamba ukaya haruma ezisiwa za hebara hindi nusehemu ya hatu awosi lelo usone nchina hamba kazundago ngajoji warati haone sasa ukaya uliho des esimu zanyizi zila za hali zeno munga zobadiliha vanu no mwisho homo haunu na ila roma bila ka ADC yani ni internet vira oharma zesimu zanyizi arangemia jao ukaya oulawa omruheno biru yendeambe ukangonzo ADC ndafanya makertasi dahe ukomo sandao yani naika jamba muruni basi shabo ekatsila wabana samba kanga mtiyo ADC lumuhoro yabo wafanya ukaya mfikire menabaka sarabu balishinga mu taxi viti yazia honziani habu yuli miyabi arengwa shahar masarabu ngikofanya nsina hamba zandabu mitire mekoti nzimeona na makoti wa miadi ya biotoro miadi ya biotoro siono watoro kartasi ya honesa zebei ya jokanza zitwali shamnu onokaya ekahuto wa zihuziraro avo ngawe na illimité yani kabati mpaka wahe interneti harma mwezi sha ikahurumia giga 20 ngejousiha ila vitesse ila warake fois 506 sha ekei tsokaya au 506 ngendao yotimbi zanongozo zangu sha ngasi harumwa wakati wa emergence wa referendum imana makamu rais bwana Shabani hajaba kaka tusome diskuri hahe sidi yaki Faransa sidi yaki Komoro imana yokeochi havumboe za referendum sia yani onduna uliwa voti na hususan wa wakubalie rais Azali Zouattara rais Azali haja mbao ya makaulu haonesa ukaya yo mufili haonesa ukaya wotelma ya haja ibua mashindano abo yeheza zila hazi za Comores Telecom maana kwa tusiwa haonesa ukaya lazima Comores Telecom wafanye jitihadi bangu wanikoma pesa bao warumia mapesa mengi shongo himenzi haja na siasa halisi hama ukaya vanu mashia lazima wa hunwe yubizo hanga awenzi hajao haja halisi harmu referendum mi ama mukaya owandu waluki menezi wachenda harmanogo jamada zinu kwa jafanya no imana zinu jamada zinu zinja za serikali wala za Azali
ngelazimu liza usu raia wa daula ridoka ya kabati njoka uri zingara hamvu ritireme kote kakatwanza nene kazo njema batore gakote abo ketina maana ukayabo ndungelele serikali na wakati serikali emana lazimu ondoa jabiliane hana maana sha etabu hili etabu ukaya vanu zenongoza hima asuliane nungo muhimu wako lazima mavamana wakea wazilunge maana jamani namna rais Zambia inu daraja leo hatu no ulimwengu wa udunga rinjia ama ulimwengu mitsale banga bina mamufuka amjugo tasi sirumi ambaye ni donga bila Google Assistant ngeni sheleza waweza kufanya hata ngenda bikisha ngenda kibisha kingazecha hiyo ni secretary na abo ndasoma hano wasa yasha engage zikauru mishiha litushinda ifanya hazinto nondo abonge ketini ze serikali zonse pia zo kufanya zo shedi za karija na mambo ya saya sha usiku ya milo kana mo jamada zinunga zi burao ikabu lazimu siasa ike ambabi titi ike siasa ya zitendo maana hizo namzona abi dokayaba no usiku ze motori za mamwe za hajari remewa borari remewa ngoma ramilo kaya bas ribono na ujana masihu odahoni voaju karibu na mamwe nisema sihu orekana mwenje saa 2 basi abongee imakaulu na dudungana nezitendo hatabu mwa mtena. Assalamu alaikum.